আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে এখন রাজনৈতিক হটস্পট হল তেলিয়ামুড়ার মহারানী কেন্দ্র। বিজেপির মনোনীত প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়াকে জয়ী করতে এলাকা জুড়ে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি। পথসভা, বাজার সভা, ঘরোয়া বৈঠক ও যোগদান কর্মসূচির মাধ্যমে ভোটারদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে দল। মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী, বিধায়ক ও রাজ্য স্তরের নেতারা এক সুরে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে জানাচ্ছেন বিজেপির পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান। মঙ্গলবার মহারানী কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক জনসংযোগ কর্মসূচি গ্রহণ করে বিজেপি নেতৃত্ব। বিশেষত তিপ্রামথার শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত নমনজয় বাড়ি ও ছনবাড়ি এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালান প্রার্থী বিল্লু জমাতিয়া ও তাঁর সমর্থকরা। একই সঙ্গে কৃষ্ণপুর মণ্ডল কার্যালয়ে আয়োজিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ যোগদান সভা। সেই সভাতেই ঘটে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন। রায়হামচা গুচ্ছ গ্রাম ও নোনাছড়া এলাকা থেকে তিপ্রামথার বুথ সভাপতি লালথামন মলসুমের নেতৃত্বে মোট ৫১ জন ভোটার যোগদান করেন বিজেপিতে। দলে তাদের স্বাগত জানান বিল্লু জমাতিয়া। স্যার ধর তিনি ববথায় থাঙে দূর দূর খেলেগা চিনিও নমনজয় কামিও হাই দূর দূর খেলামানি বাক্সা দিকে তো লামা দङ বাক্সা দিকে লামা করে হাতে কাজে ফেলিমা মাকিসা লেংলা লাইকা স্যার গাय लुकरनि रेसपन्स बाहाय मांखा स्যার लुकरनि रेसपन्स नुखना थांनायও अ जागा नाङै टे खायजो बाट ताबो नायनि दिनर अफ अरनो बरक आना साबर खेना फैका आना हमजन फैका आमबाय नां सावो वायलेंस फ्रीing दि हामजम रेदि हामजम माने आं लुकरनि हामजम बसो मान तखानाय दिनर आं जतनन साव जेफन खायदि बाट जे जनगण रक बरक से नन जाज खायनाय कैंडिडेट ना हामिया ता पिलायदि गाहाम से पिरदि अमो खायके वालाय तगलायनि कक्ता पिलायदि जाफनो कसां कसां के तहांखे कसां बोयार सिप हांखे हानसे आबहावा हामै थां आमथिके से पारानिबो लुकुरबो हामख्रे मानाय पाराबो तफरन आफरन उन्नतिंनाय ओके सर दिन दूर दूर खाय लुकरनि गोबां नुनो का सर जिन्ना बागै बसक पार्सन नि नुखावा माने जिन्ना बागै बसक पार्सन जित हक जे सहाय मा दं सर आं तो फुल्ली कॉन्फिडेंट दं थांखा बिकॉज आं नुगै दं जे आंनि लुकुरक आनो बसके आशीर्वाद दै दं बेलाय बेलाय के को नायनि नोंसिनि महिला मोर्चा टीम जे बुमानि बसंग र यं काकी र जे माने जे वुमेन सेक्शन नो वुमेन पुटार सो बर बेलाय के नो साइमन नो जे बबो साला न रखांखाय हामखरें को नाय हमारे मान को नाय बरबो साइमन का बरक मुनि सब के फन वायलेंस नाय हाय जे ताबो हिमि तने खारि तने रगबो तराय चरे मा सोच कान नुकमानि के बरबो अलग ते थां के बरबो सिखा माने नो बिकॉज नों पुलिस नि केस कायसा फानु थां कैसे नों जॉब क्षेत्रआव एप्लाइ खालामैया बा कुनो स्कूल कॉलेजेस रो एडमिशन नायमैया जों थाङो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू मा खालायो का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाल कालि खालाय थांखे बर मुनिसनि गोबांमा कैरियर नस्ट दं थां आमनो सा कॉपी थांखांैबो जे बुलाय ताखालायदि जे हामजा मन नरिदि आना हामजा खांखे बा पदबो बरा केटेक खिरदि जायगा खता द हामायसा বুথ সভাপতি হয়েও দলের ভেতরে প্রাপ্য সম্মান ও মূল্যায়ন না পাবার কারণে দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন তিপ্রামথার দল তেগিরা। सोरानि 25 फिल्मनि फायो जों आंखाय त्रिप्रामथानि प्रेसिडेंट हिन चंगजांमानि बुथ प्रेसिडेंट हिन चंगजांमानि आनो कुनो दाम रिजाग्या ताम मंगजाग्या ब्रक खायबो ताम खायननि आं सरकार आगे तंमाने जों जय जगत खाय तै फायमानि आरो स्पंनायनि आं उपस्थित खायका आबो खायबा सीपीएम तंमाने जावा आं तामनि सीपीएम या कारी सीपीएम आंदोलन खाय बीजेपी सिगां सिनि जों गमानि आईपीएफ उनको आईपीएफ वो आंदोलन जों खायमानि बीजेपी बा एलान तै फायमानि जों से तै फायो जों तै फायखाय त्रिप्रामथाराव गाय ताम भाई ताम हिनि मान आं अब खाय सीपीएम ने दल से ब्राव सीपीएम ने दल जों सबाय तै फायमानि प्रदोत किशोर बं थुमै किसा किसा तै फायसे ब्रक करंग तै को मानसे जों अबन बा अब तामनि बगै थांनानि ब्रक सीपीएम ने बुद मान जों जाबा आंखाय सीपीएम दं दिया तोप प्रदोत किशोर बं एजेंट कोय बं गतर अंगै बं प्रेसिडेंट अंगै तै फायमानि अब गन्यां अब एखायबा जे तंमाने आं अब बीजेपी न जय खायनायनि आं खाकायो जों নির্বাচনের আগে এই ধরনের যোগদানকে বাড়তি শক্তি হিসেবে দেখছে বিজেপি শিবির। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের শক্ত ঘাঁটিতে এই ভাঙন নতুন করে আলোচনা ও বিশ্লেষণের জন্ম দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সব মিলিয়ে এখন কার্যত নির্বাচনী লড়াইয়ের অন্যতম ফোকাস পয়েন্ট হয়ে উঠেছে তেলিয়ামুড়ার মহারানী কেন্দ্র। ফিউরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।